ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଣତି 48 ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ରତ୍ନର ଗଣତି ମଣତି ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଭିତର ରତ୍ନ ଅଳଙ୍କାର ଗଣତି ମଣତି ହେଉଛି। ଗଣତି ମଣତି ସମୟରେ ଠାକୁରଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଦର୍ଶନକୁ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପାରୁ ପ୍ରଥମ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବାହାର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର କାର୍ଯ୍ୟ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଭିତର ରତ୍ନ ଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ରେ ହେବ। ଠିକ୍ ସମୟରେ ଗଣତି ମଣତି ଶେଷ ହେବ। 1978 ମସିହାର ତାଲିକାରେ ମେଳ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଅଳଙ୍କାର 3D फोटोग्राफी होतिबा कहिसंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। आज तो भीतर रत्न भंडार गणति मणतिर प्रक्रिया आरंभ होती। महाप्रभु करुणारू एपर्यंत जो समय निर्धारित आम करूँ चलती रत्न भंडार बाहर रत्न भंडार से काम बहुत कंफर्टेबली सरी भलरे भलरे से डिटेलिंग जहाँ तार परिवार था आम जो योजना करूँ से कथा भी होती। 3D फोटोग्राफी ठू आरंभ करी डिजिटल फोटो इत्यादि इत्यादि तार नोमेनक्लेचर तार जेमोलॉजिस्ट मानकर सर्टिफिकेशन सब कथा से कथा कराई एवं आमर पूर्ण विश्वास अच्छी जे भीतर रत्न भंडार भी सेमती भगवान को दयारू सब जिनस बहुत स्मूथली हम भलरे हम एवं आमे जो 78 मसीहार तालिका सहित मेलक करी तार जो प्रक्रिया भितर को जाइछु से प्रक्रिया भी एक शेष पर्याय को आसो।